Lección 59, usted command form with reflexive verbs, mandatos, and usted con verbos reflexivos. Ang reflexive verbs ay mga pandiwa kung saan ang subject at ang tumatanggap ng action ay pareho. So, familiar na tayo dyan. For example, levantarse, to get up. So, levantarse, to get up, or bumangon. No? Yo me levanto, I get up. Bumabangon ako. So, para sa reflexive verbs, kailangan natin ng reflexive pronouns. So, yung for yo, me, for tú ay te, for usted, él, ella, se, nosotros ay nos, vosotros ay os, at ustedes and ellos se. So, paano ka mag-uutos pero reflexive verb? For example, umupo kayo. Umupo po kayo. 'Di ba? Ang verb ay sentarse. Yung may mga se, ayan yung mga reflexive verb. So, yung sentarse, it's an E to IE stem changing verb. So, nagbabago yan. So, sentarse ay magiging siéntese. Siéntese. Ikakabit mo yung reflexive pronoun sa dulo. Sit to sit down. Siéntese. Okay? So, again, yung formula natin kanina, 'di ba? Hatiin mo muna sa dalawa. For example, sentarse, hatiin mo muna sa gitna, sentar at yung se. So yung sentar, ano ba yung yo form niya? Siento, tapos alisin mo yung o, magiging e. Siéntese. Ikakabit mo yung se. Okay? Siéntese aquí. Umupo po kayo dito. Levantarse, bumangon or to stand up. So, levantar, hatiin, di ba? Levantar, space, hatiin, alisin mo na yung se. Levantar, ano yung yo form? Levanto, magiging, alisin mo yung o, magiging e. Levantese. So, don't forget, ilalagay pa rin yung accent mark para mapanatili yung original na pronunciation ng verb. Levantese. Tumayo po kayo. Lavarse, lávese las manos. So again, kapag meron kang parts of the body or clothing or accessories sa katawan mo, hindi mo sasabing lávese sus manos, kundi yung definite article. Dahil redundant na nga, dahil yung manos, alam naman natin na nagpo-pertain doon sa inuutusan mo. So, indefinite articles pa rin yung los, las, el, la. Kapag parts of the body, or pagdamit or accessory. So, labise las manos. Wash your hands. Maghugas po kayo ng kamay. Relajarse, relájese. Relax, mag-relax po kayo. Okay? Pag negative form naman ng usted, no? Sa negative command, yung may no, ang pronoun ay nasa unahan ng verb. So, ang formula naman yan, hindi mo ilalagay yung se sa dulo. Ilalagay mo siya bago ang verb after ng no. So, no plus se plus verb. No se siente. So, kanina, siéntese, umupo po kayo. Pero pag no na siya, no se siente. Ilalagay mo na yung se o yung reflexive pronoun bago yung reflexive verb na conjugated. Another example, no se levante todavía. So kanina, levántese, tumayo po kayo. Ngayon, pag gusto kong sabihin, wag po muna kayo tumayo or wag muna tumayo. No se levante todavía. So todavía, wag po muna, yung muna. No se levante todavía. No se relaje ahora. Wag po munang mag-relax ngayon. No se lave las manos. Do not wash your hands here. No se lave las manos aquí. Okay? So again, don't forget, kapag kinonjugate natin, nilagay natin yung se sa dulo, okay? Pag positive command form, huwag kakalimutan yung accent marks. Siéntese, may accent mark sa i. Levántese, may accent mark sa a. Lávese, may accent mark sa a para mapanatili yung original pronunciation ng conjugated verb. Okay? Sige, sagutan natin. Instrucciones. Complete la oración con la forma correcta del mandato de usted con verbos reflexivos. Number 1. Blank, temprano. Ano ang tamang sagot? Levántese. Levántese. Levántese, temprano. Okay? Número 2. Siéntese. Siéntese. Siéntese aquí. Okay? 3. Lávese Mhm. las manos.
Lávese. Lávese. Lávese las manos. Okay. 4. Relájese. Relájese. Otra Relájese. vez. Relájese. 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 Relájese tranquilo. Aha. 5. This one, tricky to. Kasi E to I stem changing verb yan. Vistarse. Vestase. Ayun. Vístase. Vistarse pala. Vístase Empezamos. rápido. Vístase. Okay. 6. Vístete. Sí. No se lave. Levántese. Oh, number 6. No se levante. Levántese. No se levante tarde. Muy se bien. 7. No se siente. Okay. No se siente aquí. 8. No se bulol. No se Relaje. relaje ahora. Relaje. Okay. 9. No se lave. Lavar. No se lave las manos aquí. Y 10. No acos. Walang mo yan. Restaurante, Ay, entretenimiento. acostis. Oh, ang acostarse ay O To to you. UE. Stem Acuestas. Acostarse. Acuestas. Acostese. Acuéstese. Acuéstate. Acuéstese inmediatamente. Bridjan, pakibasa nga ang ating mga respuesta, reflexive usted commands. Respuesta reflexive usted commands. Levántese temprano. Get up early. Siéntese aquí. Sit here. Lávese las manos. Wash Lávese. your hands. Lávese las manos. Wash your hands. Relájese tranquilo. Relax calmly. Vístase rápido. Get dressed quickly. No se levante tarde. Do not get up late. No se siente aquí. Do not sit here. No se relaje ahora. Do not relax now. No se lave las manos aquí. Do not wash your hands here. Acuéstese inmediatamente. Go to bed immediately. Muy bien.